बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पे हमने 2 वीडियोस तौहीद पर डाली थी जिन्हें आपने देखा और हमारी इज्जतों में इजाफ़ा फरमाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये आपसे वादा किया था कि हम तौहीद पर गुफ्तगू करेंगे और फिर सफ़ात तौहीद पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम शिया अकीदा आपके सामने अयां करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि शिया अकीदा है क्या। देखिए, मज़हब शिया खैरुल बरिया असना अशरिया इमामिया में 5 असूल दीन है। पहले मैं बता दूं कि असूल दीन किसे कहते हैं। 5 असूल दीन है मज़हब शिया में और 10 हैं फरूए दीन। असूल किसे कहते हैं? असूल कहते हैं बुनियाद को, जिसके ऊपर आपके अकीदे की, आपकी फ़िक़्ह की, आपके मज़हब की पूरी इमारत खड़ी हुई है, उसे कहते हैं असूल। और मज़हब शिया खैरुल बरिया असना अशरिया इमामिया में 5 असूल दीन हैं और 10 फरूए दीन हैं। असूल दीन उसे कहते हैं जिसका इनकार करने के बाद बंदा मुसलमान न रहे। असूल दीन उसे कहते हैं जिस पर ईमान लाना वाजिब, ओजब या जो डिग्री भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारी फ़िक़्ह जाफरिया में 5 है। पहला तौहीद, दूसरा अदल, तीसरा नबूवत, चौथा इमामत और 5वां क़यामत। ये 5 असूल दीन हैं। हमने पहली 2 वीडियो अपनी आपको और असूल दीन, पहला असूल दीन जो तौहीद था, उस पर आपकी समातों की कदमबोसी की। हमने 5 वीडियो बनानी है, एक एक चीज़ पर, एक एक असूल पर। हमारी पहली वीडियो बन चुकी हैं तौहीद पर। आज हम गुफ्तगू करना चाहते हैं आदल पर। आदल क्या है? हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सिर्फ अल्लाह को मान लेना ही काफ़ी नहीं, अल्लाह को आदल मानना ज़रूरी है। आप जब कुरान को खोलते हैं, कुरान की जैसे ही आप उसकी जिल्द को खोलते हैं, 99 नाम अल्लाह के लिखे होते हैं। वो अल्लाह के सिफाती नाम हैं, वो अल्लाह की सिफतें हैं। वैसे उसकी सिफतों पर ईमान रखना ही ऐन तौहीद है। आप उसे रज़ाक मानते हैं, आप उसे कहार मानते हैं, आप उसे जब्बार मानते हैं, आप उसे हई मानते हैं, आप उसे कयूम मानते हैं। सवाल ये है कि ये जो सारी सिफात हैं, इन पर भी तो ईमान रखना तौहीद है, तो फिर आप बतौर ख़ास अदल को अहमियत क्यों देते हैं? तो हम इसके लिए ये जवाब देते कि याद रखिएगा, अल्लाह की जितनी सिफात हैं वो अपनी इन सिफात पर अदल की वजह से कायम है। यानी वो रज़ाक है, यानी वो रिज़्क देता है तो अदल पर तकसीम करता है। वो मौत देता है तो अदल पर तकसीम करता है। हम मौत के हवाले से आपको अपनी दूसरी अदल के हवाले से जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम आपको इसकी दलील देंगे, फरमाने मासूम से हदीस दलील देंगे। वो अदल पर लोगों को बताता है कि मैं हई हूं, मैं कयूम हूं, मैं गफ़ार हूं, मैं जब्बार हूं, मैं सत्तार हूं, मैं मुक़ल्लिबुल क़ुलूब हूं, मैं मुसब्बिबुल अस्बाब हूं। ये तमाम सिफात उसकी अदल पर कायम है। अगर वो आदल नहीं तो फिर हई कैसा? अगर वो आदल नहीं तो कयूम कैसा? अगर वो आदल नहीं तो रज़ाक कैसा? वो बांटता है तो अदल पर। इसलिए अल्लाह की ये जो सारी सिफात हैं, ये सारी अदल पर खड़ी हैं। अदल इसलिए असूल दीन में शामिल है। और मज़हब शिया में हमारे यहाँ अल्लाह आदिल है, अल्लाह जालिम नहीं। ये बात बतौर ख़ास है। हमारे भाइयों के यहाँ तो एक अकीदा राइज है ना कि खैर और शर अल्लाह की जानिब से है। उन्होंने सब कुछ अल्लाह के खाते में डाल रखा है। वो कहते हैं जी खैर भी अल्लाह की जानिब से है, शर भी अल्लाह की जानिब से है। तो सब कुछ जब अल्लाह की जानिब से है तो फिर ये सज़ा कैसी, ये जज़ा कैसी? फिर कोई बंदा अगर किसी बंदे को कत्ल कर दे तो फिर उसे पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है? अदालत उस पर क्यों हुक्म जारी कर रही है, उसको सज़ा दे रही है? जब हर चीज़ अल्लाह की जानिब से है तो फिर वो मुजरम कह सकता है कि भाई हर चीज़ अल्लाह की जानिब से है, मैंने अल्लाह की तरफ से ये कत्ल। तो ये अदल इलाही के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह आदिल है, जालिम नहीं। वो कुरान में कहता है जिसने एक नफ्स का कत्ल किया उसने इंसानियत का कत्ल किया, यानी उसने पहले लोगों को मोहतात कर दिया है, उसने लोगों को बता दिया। तो जो एक इंसान का कातिल होगा वो पूरी इंसानियत का कातिल है। तो जो नफ्स मुतमइन्ना का कातिल है वो किसका कातिल होगा, ये आप खुद ही अंदाजा कर लें। जो आले मोहम्मद का कातिल है वो असल में किसका कातिल है, ये आप फैसला करिएगा। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह जालिम नहीं, अल्लाह आदिल है।
اور مذہب شیعہ میں عدل کو دوسرا اصول دین کیوں تسلیم کیا جاتا ہے؟ اسے کیوں فوقیت حاصل ہے؟ بعدس توحید، یعنی نبوت اور توحید کے درمیان عدل کا پردہ ہے۔ یہ میں جملہ کہا کرتا ہوں، عدل کا پردہ ہے۔ عدل پر ایمان رکھو گے، یہاں پہ عدل واو عاطفہ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جیسی توحید اللہ کی توحید پر ایمان ہوگا، ویسے ہی نبوت پر تبھی ایمان قائم ہوگا جب درمیان میں آپ اللہ کو عادل تسلیم کریں گے۔ یہ ہم نے آپ کو عقلی دلائل دیے ہیں، ورنہ آپ تاریخ شیعہ اٹھا کر پڑھ لیجئے، بنو عباسیہ پڑھ لیجئے، بنو امیہ پڑھ لیجئے، اتنے ظالم دور آئے جہاں پہ شیعہ کو قتل عام، شیعت کا قتل عام ہوا، جہاں پہ زندہ شیعوں کو دیواروں میں چنوایا گیا، سادات عظام کے گلے کاٹے گئے، آج بھی ہمارے نوجوانوں کو گاڑیوں سے اتار کے مارا جاتا ہے، آج بھی ہماری مجالس پر پابندیاں لگائی جاتی، مطلب اب جو ظلم بھی ہے، اگر ہم اللہ کو عادل نہ مانتے ہوتے تو آج یہ سارے ظلم ہم نے اللہ کے کھاتے میں ڈال دیے ہوتے کہ یہ جو ہم پر کروا رہا ہے اللہ کروا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ ہمارے مذہب شیعہ میں کوئی بندہ بھی اللہ کو ظالم تسلیم، جو بندہ اللہ کو ظالم مانے گا وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیعہ عقیدہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ثابت ہے۔ اللہ کو عادل ماننا اتنا ہی واجب اور ضروری ہے جتنا اللہ کی توحید کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو یکتا اور احد و واحد ماننا ضروری ہے۔ آپ ہماری بات تک ضرور پہنچ گئے ہوں گے۔ ہم نے ہمیشہ اللہ کے عدل پر دلائل دیے ہیں۔ ہمارے نزدیک کربلا اتنا بڑا، کربلا سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ جہاں نفس مطمئنہ کو قتل کر دیا گیا، ہم شکل پیمبر کو قتل کر دیا گیا، ہم شکل امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، اور شہزادی کونین مخدرات عصمت کو بازاروں میں لے جا کر کے ان کا تماشا دیکھا گیا۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اللہ کو عادل نہ مانتے ہوتے تو آج آپ کو شیعہ کہتے ہوئے نظر آتے یہ جو کچھ کروایا اللہ نے کروایا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ عادل ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ نے یہ کروایا نہیں۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ جو کچھ بھی کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے تو اس نے اللہ پر تہمت لگائی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ میں آپ کو مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ امامیہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مذہب شیعہ کا عدل کے علاوہ کوئی عقیدہ نہیں۔ ہمارے ہاں توحید، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا، توحید اصول دین ہے، توحید پہلا اصول دین ہے۔ شیعہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ ہمیں معصومین کے خطبات سے پتہ چلا ہے، ہمیں معصومین نے اپنے خطبات میں بتایا کہ توحید کا معیار کیا ہے، اللہ سے بات کیسے کرتے، اللہ سے دعا کیسے کرتے۔ ہمیں معصومین نے بتایا اللہ عادل اتنا بڑا ہے۔ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اللہ کے عدل پر ایک دلیل معصوم کی زبان سے دیں گے۔ یاد رکھیے گا، مذہب شیعہ میں، مذہب شیعہ کی بنیاد 5 اصول دین پر ہے، اور اس میں دوسرا اصول دین توحید ہے۔ دوسرا اصول دین عدل ہے، پہلا اصول دین توحید ہے، اور عدل کے بعد نبوت ہے۔ جب ہم نے اللہ کو یکتا، واحد، لا شریک، مسبب الاسباب، حی، قیوم، رزاق، غفار، جبار، ستار مان لیا، پھر ہم اپنے اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ عادل مانیں گے تو پچھلی مانی ہوئی توحید قابل قبول ہے۔ اب تک میرا پیغام پہنچ گیا؟ آپ ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس میں ہم اب اللہ کے عدل پر دلیل دیں گے۔